Assalamu alaikum, Gürcü'nün YouTube kanalının görüşleri. Bugün 19 октябрь Талас шаарындагы мал базарда. Жылкылар тартып беребиz. Муну сыртынан эле тартып беребиз, эми ичине кирбейбиз. Себеп дегенде бир аз опасныйраак болуп атат. Канча экен баасы? 70 ургачы. 70 миң сом. Берериңер канча? 65. 65 миң сом дейт. Явно так турель. Сыймык. Кел мына жактан. 50 миң сом, Берериңиздер. 45. Болот. Эркек. Кызыккандар болсо. Сыймык номериң айтып койчу. 0701 701 25 34 35. Кызыккандар болсо телефон номерге чаласыздар. Ага жеткизбей эле өтүп кетсин, Кача дот? 40 сұрғатылды. Ургачы? Эркек. 40 миң сом. Бунуңуз? 50 сұрғатылды. Ургачы? Эркек бул дагы. Кача дот? 72. Ургачы? Erkek. Эркек бе? Болор канча? Болор. 68. Жакшы соодаң болсун, Качадан байке? 40 миңден. Бирөө эркек, бирөө ургач. Берериңиз канча? 38ден. Канча дос байке? 50'den düşüp bereyин от. 50ден. Жакшы. Ургач, Эркек. Жакшы соодаңыз болсун. Erkek analım ne деп турат? Кыргыз жарнама деп турат. Канча досуз байке? Канча додасыз? Алынды. Канча болду? 43-47 oldu. 43-47. Эркек ургач. Ургач экоте. Эки өтө ургач. Качадан додасыз буну? Ургач, Эркек. 45 миң сом. Качадан додасыз? 46. Ургачы эркек бе? Эркек. Сиги канча? 40. Эркек. Ургачы. Ургачылар. Берериңиз канча? Айтыңыз, могу бага берем болду. 39. Жакшы. Соодаңыз болсун. Могу берериңиз канча? Mende номер 45. Bir kanal var. Şu yarım. Кыргыз жарнама деген YouTube'га чыгат. Канча экен? 45. 35. 45. 45. Эркек. Эркек. 35 миң сом. 45 миң сом беле? 45 миң сом, Тура эмес айта албайм. Канча дос байке? 55. Эркек. 55 миң сом. Канчадан дос? 50 dotam. 50. Эркек. 47 görüm. 47'ge берди. Эке. Жакшы соодаңыз болсун. Канча дос? Aslında videolarını 52. Ургачы? Ургачы. 52 миң сом. Берериңиз канча? 50 болот. Жакшы соодаңыз болсун, Шеп канчадан да атасыз? Канча баш нерде? 50. 45'ten var, 40'tan var, 48'i var. Эркек ургач аралаш. Каяктан келесиз? Tuttaş. Көкташ. Телефон номеринизди айтасызбы? 701 04 42 04. Болот экенде кыскасы, постоянно эле. Жакшы кызыккандар болсо эркек ургачы чалып байланыша бересиздер, Канча додсуз? 50'den. 50'den. Ургачы. 50 миң сом. Эки отең эле? Берериңиз канча байке? 45'ten болот, Жакшы. Канча экен? 49. Эркек. Канча додсуз? 53. 53. Ургачы? Erkek. Эркек. Бунуңузчу?
40'ta otur bu deydi. Ha, 40'ta otur ha. Siz dikkan o'tmang. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Urg'achi erkek mi? Erkek. Erkek. Qancha? 48 da. Belli bo'lar. 45 bo'lar. Ketadi, 45 bo'lsa. 45 minut. Qancha ekan bu? 40. 40. Urg'achi erkek. 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 40 ming so'm. Eko erkek, biri urg'achi. Eko urg'achi, biri erkek. Urg'achisi qancha? 50 ming. No'g'li? So'rasiz ba'zi bereringizni aytingiz. 45. Narxi erkegingizchi? 40 bo'lsa. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytmaysiz, bo'ldi. Ana qizlar chalib qoldi. Bo'ldi aka. Qizlar chalib qoldi. Mana so'rayver. Yaxshilar-ku? Sizlardi-ku? Qaysilar qanchadan? 50 dan. Qancha boshlaydi? 5 o. Qayerdan kelasizlar? Qayerdan kelasizlar? Qaroydan. Nomeringizni aytasizmi? Kerak yo'q, a? Bo'ldi. Qaysi bir sira balalarni aytib qo'ysiz. Podratlaychi. Bo'ldi. Kuchlarimiz qancha? Qancha urg'achi, qancha erkak bu yerda? Erkek bardı. Bardi erkak. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Qancha ekan? 50. Erkek. Erkek 50 ming so'm. Qancha do'st aka? Qancha do'st? 50. Erkek urg'achi. Erkek. 50 ming so'm. 45 ga bo'lov? Hep bo'lov. Yaxshi. Bu yoqda aytdik. Qancha ekan? 105 da. 105 urg'achi? Baytalda. Baytallar. Beleringiz qancha aka? Sırayı Aytınız. 93 verip koydu, berip durma. 95 bo'lsa bo'ladimi? 95, Ha. hoş. Bo'lgan men albayman da, biroz siz dang mo bana aytingiz bo'ldi. Moga berem, o'shaga roziman bo'ldi. O'sha 97. 97. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Narxingiz? 72. Erkek urg'achi. Urgaç. Urg'achi. 72 oldu berip. 70 bo'lar 72. Ha. Yaxshi. Qancha do'st aka? 65. 65. Erkek urg'achi. Erkek. Erkek. 60 ga bo'lsa ketadi? 60 olsa. Bo'lsa ketdi. Yaxshi. Savdoңыз bo'lsin. Assalomu alaykum. Qancha do'sting? Baznak. 50. Bereringiz. 48. Erkek. Urg'achi. 48 ming so'm. Telefon nomering? 702 Aha. 55 98 58. Yaxshi savdoң bo'lsin. Yolg'os. Dang. Qancha do'st aka? 59 turadi. 59. Urg'achi. Erkek. Erkek. Bereringiz qancha? 56 beradi, biraz qo'shsa berib. 58 ketdi. Yaxshi. Savdoңыз bo'lsin. Qancha do'st? Assalomu alaykum. Qanaysiz? 43 dan so'ratasiz. 43. Erkek urg'achi. Erkek. Erkek. Berering qancha? 40 bo'lav? Bo'ladi. Yaxshi savdoң bo'lsin. Qancha do'st? 76 ming. Urg'achi. Erkak a? Urg'achi. Bereringiz qancha? Bereringiz. 73. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Bundan baytal ekan. Qancha do'st? 95. 95. Urg'achi. Urg'achi. Qancha do'st? 95. Bereringiz qancha? Vallahi chiqaradi, ha? Bayka, bereringiz aytingiz. 85. 85. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Qancha basi? Bazı qancha bunun? 110 ming so'm. Xunan. Bereringiz qancha? Bo'g'i, mo bag'i razmini beringiz o'shani. 100 период. 100 bo'lav.
Biraz көтөрсө 105 болобу? Жакшы. Телефон номеріңізді айтасыз ба? Айтам. Айтыңыз. 074 Аха. 64 58 64. Қаяқтан келесіздер? Бодрик. Ботеректен. Қызыққандар болса, шалып байланышып өресіздер, ә? Жақсы, саудаңыз болсын, ә? Не канал? Қырғыз жарнама деген канал. Қанша ке байке? 110. 110. 110 мың сом. Бұныңыз қанша екен? 75. 75 мың сом. Қанша екен, я? 95 мың сом. Ұрғач, еркек. 95 мың сом. Нарқыңыз? Нарк Вайкинг. Қанша екен, білген жоқсыз ба? Қанша екен, Майке? 110. 110 мың сом. Қанша екен, Майке? 75. Еркек. Ұрғач, ұрғач, Çarba olur. Hayır. 75 мың сом. Қара қанша екен? 65. 65. Еркек, ә? Urgaçı. Ұрғачы. Нарқыңызшы? Aldı urgaçı. Аныңыз қанша? 80 al. 80. Сары қанша екен, Майке? 180. Қанша асый бұл? Мұнан бе? Береріңіз қанша? 170. Ары, еміп тұрғаныңызшы? 120. Böyle duruyor. İşte burası. 120. Telefon номеріңізді айтасыз ба? Қанша досия? 150 мың сом. Стекеч? 115. 115. Қанша дос? Na ümrük taktı. 120. 120. Ümrük taktı. Ой, байке, ойламау, сіз тартпайбыз. Только малға қызыққандар ғана көреді, малды тартасыз. Береңіз қанша? 110 bin. 110 мың. Шеп, сіз қанша екен, я? 110. Қанша? 300. Несі бар? Улақ барына кетіп? Қақтан келесер? Қанша асыйым ол? 3 асый. Телефон номерің айт. Аха. Аха. 27 08 80. 300 мың сом. Болор қанша ем? 250-ге боло, болбой. 250 мың сомға болса. 250 мың болса кетет дейді. Қанша екен, я? 130. Қаншасы? Бышты. Бұлақ бірдекелер бар ба? Телефон номеріңізді айтасыз ба? 28 44 703 менен. Қызыққандар болса, шал өрістері. Шеп, қанша екен? 190. Қаншасы? Bir asay. Жасқа 2 шығады дейді. Өнерлері бар, бұлақ кетеді, ә? Телефон номеріңізді айтасыз ба? 500 59 50 27. Қаяқтан келесіз? Таластан, ә? Қызыққандар болса, шалып байланышып өресіздер. Телефон номерін алып бердік. Қанша екен? 500. Nesi var bunun? Kazağandı kudan. Kazağandı. Ne ot bunun? Ne? Canım ne? Külüktör. Arkası 600. Telefon nomer. 776 Aha. 02 08 05. 02 08 05. Kaçtan? Tas. Kalas taşarık. Tas taşar. Bu da kudan. Bul dile oşol, he? O nomer. Bu 600. Bul 600. 553 27 76. Жақсы. Қызыққандар болса телефон номерін алып бердік. Шалып байланышып. Yanına yürüyün. Kaç екен, ya?
230. Qanchasi? 4'tasi. Telefon nomeri aytasizmi? 502 58 97 29. Aylandirsan? 230 milyon. Qara qancha ekan? 135. B bu. Nima? Ha, bichma bu. Bolori qancha? Qancha bolori? 130. 130 düşmeyizmi? Bulç. Ke bunun qancha? 270. Ulaq bulaq nezi var? Ulaq var. Bererin qancha? Bererin qancha? Telefon nomerini ayt. 707 50 16 03. Qaqdan Talasdan lev? Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Qancha dots peki? 315. 350. Nesi var bu? Ulaq bulaq. Ha. Telefon nomeringizni aytыңыз. 220 60 80 12. Qiziqqanlar bo'lsa, xayrlasizlar. Qancha ekan? 150. Qanchasi tut? Birde turgan. Bolori? 145. Narxini aylantirib qo'y. Buning qancha? Onam bu. Gaz kalmıştı. Aha, 180 not. 180. Bolorç? Olur 160. 160. Telefon nomerin? 0706 Aha. 24 0016. 0016. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib baylanışaverasizlar. Qanday var taza? Toza qandu va. Okay. Biz nereden belleri tartib beraylik. Qancha ekan? 110. 110 ming so'm. Qanchanchi tut aka? 7-8 cho'ng be. Yaxshi. Bereringiz qancha? 100 poza ketadi. Yaxshi, sodamiz pozini. O qara kim dikkan bilmaysizlar? Qancha ekan bas? 150. Qanchanchi tut? Ha, birasi. Ha, vat turmaymi? O beyleri bilmeysizmi? Siz dikmeysizmi? Qancha ekan baki bas? Tartib olay. 165. Qara qancha ekan? 155. Qanchasi tut? 2. Baki sizdiki? 3. tut, ha? Yaxshi. Qanchadan keldi ya? 160. Qanchasi tut? 5 tut. Narxınız aka? Al 230. 230. Baytal ha? Yamal degan ayg'irimiz bor. Yamal degan ayg'irning qiziqi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 501 44 11 22. Qiziqqanlar bo'lsa, Tazaqanды baytal. Qazag'andu baytal izdeganlar bo'lsa, chalib baylanishaverasizlar. Yaxshi, sodamiz bo'lsin. Qancha ekan? 140. Qanchasi tut? Что aytadi? 140 so'mlik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qara qancha ekan? Qarani aldık. Qancha oldi? 140 bo'ldi. Qanchasi tut ekan? 4 to'g'ri deydi. Ha, yaxshi, sog'lomsizlar bo'lsin. Qancha ekan? Ya. Qancha? 65. 65, 165. Qanchasi tut? 4-5 tut koydu. 45. Bosmasmi? Hem bu to'g'da yurdi, 9 ay götürüptü bular. 9 ay götürüptü. Belgisi, 9 ay götürüptü. Bereringiz qancha?
55'e veriyorum. Telefon номеріңізді айтасыз ба? Айтам. Айтыңыз. 709 Аха. 77 30 29. Бұл қақтан келесіз? Манастан. Манас. Қызық. Өйденкі Манас. Ава. Қызыққандар болса шалып байланысып бересіздер. Қанша екен? 145. Қаншаншы туыт? Нарқы ақш. Бұл 140. Бұның 145. Бұны да білбейсің бе? Білесің бе? 2-3 түт оған, жақсы саудаң болсын. Ушумен бүгүнкү видеону жыйынтыктайбыз туугандар. Сиздер менен Кыргыз Жарнама YouTube каналы болду. Колдон келишинче базардын ичин бааларын билип берүүгө аракет кылдык. Видеого лайк басып, комментарий жазып, подписка болуңуздар.